Op, 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 op. I došao sam u neku slepu ulicu. Op, neće levo, nije dao žmigavac. Da ne bi žive kao lutalica. Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu recenzija na kanalu Moto Dnevnik. Danas imamo jednu ekskluzivu, u pitanju je Aprilia SR 400 GT skuter. Posle, ja mislim koliko, sad već skoro 10 godina Aprilia nije izbacila od SRV 850, tamo 2015-16 i ranije su imali Atlantik iz Carbeo od 500 kubika, znači bukvalno ovo je novi agregat, to jest stari agregat, Piaggio, pričat ćemo o njemu sad malo više, ali u suštini skuter sa najviše kubika u Aprilinoj gami, trenutno što se tiče skutera. Aprilia je ovdje pokušala da napravi nešto što se meni jako sviđa, a to je praktično za svaki dan sportski duh koji se vidi u svim ovim oštrim linijama, karakterima, kako izgleda ovaj skuter i da kažemo taj neki avanturistički duh koji danas sve više vozača traži. No, da pričamo malo mi o ovom motoru, krenut ćemo od naprijed kad nazad. Prvo bitno da pričamo o agregatu. Agregat je 400 kubika koji razvija 36 konjskih snaga i 37 Nm obrtnog momenta, već 5600 obrtaja u minuti. To je poznati Piaggio 400 HP agregat koji se inače ugrađuje i u Beverleyu i u nekim Vespama itd. Tako da taj agregat je naravno poznat jako, pouzdan, dobar, sve super. Ali ono što je ovdje promijenjeno je naravno kompletno druga šasija i sve ostalo je skroz drugačije nego na recimo Beverly ili nešto. Jedan mali detalj koji mi se jako sviđa, kako su lepo rešili ove držače, mislim nogostupe za suvozača i koji mogu da se otvore i zatvore, kvalitetni su jako, to je sve pet, sve mi se tu sviđa. Ok, fari prepoznatljiv od napred, kad se vidi značite da je Aprilia u pitanju i to mi se jako sviđa. Vetrobran se podiže, ima 1, 2, 3, 4, 5 visina da se podesi. Rekao bi da nije sad nešto ultra možda zaštita od vetra, ali testirat ćemo to u vožnji. Meni to nije toliko ni bitno. Ono što je najzanimljivije, naprijed ovaj motor, to je skuter, bukvalno podsjeća na motor, zato što ima viljuške širine 41 mm prečnik kao na onom Tuonu 457. 120 mm hod i ono što je isto, ja mislim da ne znam, osim možda T-Max i neki skutera da ima ovakav 300 mm disk sa radijalno postavljenim kočenim aparatom, četvorokidnim čeljustima. Vodeno je hlađen, četvorotakni, to je mislim prilično da kažem uobičajeno za te Piaggio 400 agregate. Pozadi, što se tiče ogibljenja, dupli amortizeri, gasni, koji imaju opciju podesivog predopterećenja, isto je hod 120 mm, sitnica jedna koja mi se nije svidjela, ove opruge mi deluju prilično nešto mekano, ali vidjet ćemo u vožnji. U vožnji ima baš taj neki sportski karakter. Šta je zanimljivo? Clearance 190 mm. Nije motor za enduro vožnje i to, ali zanimljivo, znači možete da skačete sa nekog, da kažem, ivičnjaka. Taj clearance od 190 mm je super zato što znate i sami, uglavnom vozimo po nekim rupama, po nekim džombama, tako da to mi se sviđa, nije nisko. Pozadi je jedan disk sa dvokliftnim kočenim čeljustima i mislim da sad što sam ga testirao koči super. Šta je zanimljivo, nema štop pozadi, nego bukvalno integrisan štop i migavce, nešto što smo imali prilike da vidimo recimo na BMW motorima. Zapremina prtljažnika, ne znam tačno koliko je litara, ali ovdje piše da može da stane full face kaciga, ja sam probao moju da stavim, uspeo sam bez kamere, s kamerom naravno ne može, ovdje ima bukvalno čak ti pokazuje na koje načine može da staviš sedište, ovako deluje udobno, ali vidjet ćemo u vožnji kako to izgleda. Držači za suvozača su super, znači može suvozač lijepo da se drži, to mi se sve sviđa. No, idemo da sednemo. Visina sedišta je sad, šta mi se sviđa, što je više baš za visoke vozače. 820 mm je visina sedišta, ja sam 1,81 m, evo vidite kako ja izgledam. Sve šta mi se sviđa što je dosta
volan je nekako podignut kao na sve te neke možda ADV skutere, ali ovdje mi se prilično sviđa. Što se tiče pozicije sjedenja, imate znači ovu jednu poziciju, a možete i da možda ovako malo kruzirate, kulirate, ali ovo mi je onda previše blizu, ja obično ovako vozim, a možete da budete i ono fazon Marc Marquez style, to jest izvinite, Ceki ili Jorge Martin, pošto je Aprilia u pitanju i na taj način tako da vozite. Od modernih tehnologija, TFT ekran, LED svetla, Aprilia Traction Control ili ATC koju možete podešavati ovdje na dugme u 2 nivoa. Sve je prilično jednostavno, pokazat ću vam posle kad stavim kameru. Imate keyless sistem, ključ mi se sviđa, za razliku od nekih, da ne kažem, konkurentnih brendova, izgleda ozbiljno, normalno, nije kao neki s AliExpressa poručen šta god, nebitno. Rezervar je 12 litara i ovdje imate dugme, sve je elektronski rješeno. Kada date kontakt, stisnete, otvori vam se ovdje da možete da sipate gorivo. Ima ovdje sa leve strane jedan džep da stavite rukavice. Što se tiče prostora, rekao bi da sigurno ima motora koji imaju veći prtljažnik i prostor, ali izgled nemaju, to se meni sviđa. I na dugme se otključava i sedište i to je sve top. Na što mi se isto sviđa, 186 kg. Poređenja radi, nije možda za poređenje, ali 186 kg sa ABS-om. Kad sam seo na ovo, kada sam seo na neki skuter od 200 kubika u poređenju recimo na XADV koji sam vozio isto nešto taj dan, koji ima fazon 50 kg više, tako da prelaganje, to mi se sviđa baš. I zaboravio sam da napomenem, napred su 16 gume, Mitas Enduro Trail, a pozadi 14 malo šira 150, napred je 120 širina gume. No, dosta priče, idemo mi ovdje upalimo da vozimo i da vidimo kako se ponaša po gradu, kroz krivinice, testirat ćemo ga gdje god budemo mogli, pa da vam prikažemo i na kraj da donesemo finalne utiske, da vidimo koliko je dobra ova Aprilia nova. Meni se ovako kao izgled, kao C paket sviđa jako i na što mi se ništa sviđa, cena, 7210 eura ili tako nešto. Ok, vidjeli ste ovdje ima i zaštite od vetra za ruke, mislim nisu ovo, ali čvrste su solidno ako ti nešto padne motor. No, idemo mi se vozimo pa ćemo pričamo u vožnji još. E pa ljudi, idemo da vozimo ovaj skuter, iskreno, meni se mnogo sviđa, koliko dobro izgleda, puf. Ajde vidimo koliko je to udobno i lijepo se vozi. Sviđa mi se što je lagan, ključ mi je u džep. Kliknete dugme da date kontakt kada vam je ključ u džep. Evo ga, welcome, you can turn the ignition knob. On ti kaže da možeš da daš kontakt i sad možeš da daš kontakt. Inače ovo za gorivo objasnio sam prije, ovdje možete sipati gorivo. I to je sve. Sad da vam objasnim kratko kontrole. Prednja kočnica, rekli smo 4-klipna klješta. Ovdje se daje kontakt, pali, dole se menja traction control na minimum ili maksimum. Ekran izgleda lijepo, vidljiv i danas, iako je sunce i 30 stepeni. S lijeve strane klasičan Aprilin meni. Šta imate od podešavanja? Znači zadržite ovako da uđete u settings, imate da gasite zadnji ABS, što mi se sviđa. Možete gasiti i traction control, off if ATC is off. Možete ovdje da povežete telefon, da namestite kako svijetli ekran, da namestite kako izgleda prikaz ovog ekrana i to je to u principu, ništa više od toga. Dole možete mijenjati neke informacije, koliko je sati, koliko ste prešli, koja je maksimalna brzina, prosječna brzina, koliko do pumpe, to mi se sve sviđa. Ja ću da držim na punu kilometražu ili koliko do pumpe, 140 km, što je super. Ok, sa lijeve strane znači imate taster za meni, migavce, klikabilni su, sviđaju mi se, sirena, blicanje, kratko, dugo, farovi su odlično, to sam uveče već probao. I kao što sam rekao, možda u vožnji nije baš najlakše se pomeri vizir, zato što je malo teže, ali što mi se sviđa, što stoji čvrsto, baš čvrsto stoji. I to mi je top da ga spustim na najniži. Znači idemo da ga upalimo. Upalili smo ga, u mjestu ima neke sitne male vibracije. Osjećam da malo, evo vidi se ovdje i retrovizore, nije nešto što mi sad nešto bog zna šta smeta, ali čisto da napomenem da znate. Idemo sad, vidimo ovdje manevrisanje u mjestu, Anschlag je ogroman, znači možete se okrećete bukvalno ovdje u ove dvije linije. I mislim ako idete još čak ovako neki mali kantar stir, možete lagano se okrećete gdje hoćete. No, idemo mi da vozimo ovo. Motor inače u fazi razrade, tako da neću previše da ga stiskam, ali ćemo da testiramo sve ostalo. Testiramo i kočnice i udobnost, vožnju. Meni iskreno, ja sam ga vozio već od početka s 80 km,
na vrh gas, što se kaže, ima više nego dovoljno snage. Evo, bukvalno sam samo tako gas kada vozim hiljadarku. I on ubrzava prilično lagano i nosite bez ikakvih problema. Tako da, to mi se sviđa. I ono što mi se sviđa što je, delo je baš lepo i upravljivo. Vetra danas ima koliko hoćeš. Stabilan je, evo, vrati, ja već idem više nego dovoljno brzo, kočnice. I prednja i zadnja, okej su. Zadnja bi čak rekao da je bolja, ali drugačije su nešto naštelovane, ova prednja ne može se našteluje, malo moraš više da stisneš kočnicu, a zadnja koči isto ubija, prednju samo moraš malo više da stisneš, ali i ona, testirat ćemo još. Ali ovako, brate, prelagan je, to mi se sviđa, što je baš lagan za vožnju. Idemo negde, se provučemo i preko rupa, vidimo ovo gibljenje kako radi, ali brate, znaš što mi se ne sviđa ako skuter, što iako imamo malu zaštitu od vetra, ti si za sekundu, brate, brzo digao brzinu. Preko višina, sve okej. Brate, ostavila je Aprilia taj sportski karakter, to mi se sviđa. Znači, baš je to. Ajmo do kočnice. Izvolite. Sad kad sam kočio malo jače zadnjom, osjetio sam da pali ABS, ali nije bilo nešto toliko intruzivno, a na prednjom se nije ništa desilo, tako da to mi je cool. Idemo ovdje. I sviđa mi se što je bukvalno nije toliko, dosta je uži od svih ovih većih max skutera, a visoko sediš i sve ti je pregledno. Znači, to mi je top. I imam osjećaj kada vozim, vrate, neki 200 kubika skuter koji mnogo lakše te nosi. Ajde, izvolite, gospodine. Nema nikog tamo. Idemo da preko šina. Bukvalno, ovaj zvuk mi je poznat za to što svi ovi Piaggio agregati su tako zvuče, iako je fabrički, ali to mi se sviđa zato što ne imaju dosta aftermarket delova. Idemo gore se popnemo. Bez problema, fatamo semafor gore, loši asfalt, probat ćemo da kočimo tu sa 50 recimo. Evo ovdje ovih zadnjih 2 metra. Ne znam koliko sam išao, ali u suštini da, pali se ABS pozadi, napred vidim da mogu čak i da se opustim, da ga malo stisnem. Sedište za sad mi je okej, vidjet ćemo kad se budemo vozio nekih pola sata. Možda malo položaj sedišta bi ga za sad redizajnirao za mene. Ja sam malo težak i imam preko 115 kila, mislim, i onda, ali šta mi se dodatno sviđa, kada je pravljen za mene. I dodatno, da, nisam pomenuo malo pre, dosta su ti udaljene ruke od kolena. To mi isto top. To mi se sviđa. Ovaj se, brate, ovdje okreće, dobro. I moramo budemo pažljivi. Rekao sam u vožnji da dole može se menja traction control na minimum i maksimum. Obzirom da ja ne mogu da odvrćem pun gas jer je u fazi razrade. Uglavnom, sviđa mi se položaj sedenja i sviđa mi se što sam visoko. To mi se sviđa. Ajde sad testiramo samo prednju da kočimo. Vidimo kako koči, koliko potanja i ljučke. Koči odlično. Vešanje bi rekao da je napred baš dobro. Zato što ne potanja previše. To mi se sviđa. Da li idemo gore malo davali, ali ne mogu ga stiskam ništa, tako da nije mi. Testirat ću ga poslije malo na autoput. Čisto da vidimo kakva je zaštita od vetra. Ukratko idemo ovdje ka centru. Ali za sad nema gužve. Ali vozio sam ga već od 2-3 dana za provlačenje, čista petica. I kočnice. Kad kočiš s obe, baš dobro koči. A nije težak mnogo, vrati, to ti je to. Evo sad kad stojim u mjestu ima ovih vibracija, čekaj sam da vidimo. Kad ufatim zadnju kočnicu, skoro da se ne pomera.
kad pustim vidite. Tako da u suštini kad stojite u mjesto da smanjite vibracije možete stisnete kočnicu. A kad kreneš ne osjeća se ništa. I šta mi sviđa, nema delay, osjećaj na gas je odličan. Znači jesi dao lickog gasa, on ide, radi sve ok. Tako da to mi je to baš, to mi se sviđa. Evo ovdje sad ovaj taksi. Čeka me taks, sad ćemo probamo se provučemo čisto da vam pokažem. Ovo je bilo samo demonstrativno da vidite koliko se lagano za provlačenje. Ćao kolege, gdje ste? Ali mnogo lako diže brzinu, vrate, nisi ni svjestan da ideš ovako brzo, tako da to mi je top. A ne odvrćem gas, bukvalno na vrh gasa ga vozim. Znači, malo kad odvrneš gas, lagano stižeš sve živo. Ove gume isto iskreno pozitivno, nisam iznenađen. Mitas nisam nešto imao priliku da vozim, ali rekao bi da se ponašaju odlično. Tako da, ovaj će levo, nije dao žmigavac, sve je to očekivano za Beograd, tako da moraš se paziš. Uglavnom, ja bi vozio svaki dan, čak se i razmišljam. Ako mi uspe malo sajt, kupi motor, kačite oglaseno, kupi motor, da Rakici uspe priča. Pazi, brat se okreće vode, nije skrenuo je to. Da ćemo malo da damo gasa, pošto nema guže, čisto vidimo kad daš 20%, 30% gasa, koliko ima snage. Evo ga. Super, iskreno. Nije sad da te nešto nosi kad T-Max, ali dobro, ne smijem ni da ga odvrnem nešto jako mnogo. Ali sviđa mi se, mene nosi bez problema. Moram probam da papnem još nekog da vidim kako to izgleda. Kuda ćemo da idemo? Sad ćemo da vidimo. Preko ovih rupa. Pogibljenje za gradske uslove, sve 5. Sviđa mi se kako to radi. I brate, ja nisam svjestan, evo, na vrh gasa, ti već ideš preko 50, što je nevjerovatno. Evo, iza Buraza, neki s Morinijem, on ide, šalta, a ti lagano na vrh gasa već ideš koliko hoćeš. Sad ovdje preko ovih rupa, sve super. Uliva sam u zdanjima, to mi se sviđa. I upravljiv je, brate, baš je dobro, baš je dobro. Iskreno, ja bi možda za grad stavio neke više putne gume, ovo su više neke enduro gume, kružni tok, lagano. Pada motor, Fiće pada isto tu. Izvinjavamo se gospođice. Evo ovdje ćemo sad da vidite kakav je za provlačenje između kola, namerno, čisto da vam pokažem, neću da idem s druge strane nego ovdje. Dobro, ovdje sad već više ne može se protne niko, ali ja mogu. SR je za to dobar. To mi se sviđa. Možeš da se provlačiš lagano. Evo, bukvalno tebi koliko je volan širok, to ti je najširi deo motora. Plastike su šire pozadi, plastike su uže pozadi i uže, tako da to mi se sviđa. Sad evo, ne vozim se puno, a već osjećam da mi je sedište malo možda, da mi trni guzice. Mada, nemam pojma. Mogu biti se vozim, ali nije sada, bi mogao se vozim negdje, možda neke duže ture. Na autoput ćemo da izađemo kratko, da testiramo samo kakve zaštite od vetra i malo da probamo da idemo preko 100. U fazi je razrade, ne smijemo nešto brzo da ga vozimo baš. Evo ovdje ove rupe na autokomandi. Sve super. Vibracije neke za sad ne osjećam, osim ono u mestu što sam vam prikazao, tako da to je sve, rekao bi kako treba. Nema tempomat, tako da čisto da napomenem da to nema, ali mislim da je ovo više gradski skuter nego što je neki ono. Sad ćemo da vidimo koliko ima snage za autoput i to bez nekog stiskanja. Evo, bukvalno držim gas na tipa 10%, 20%. Ti si već na 100. I to na 5.500 obrtaja.
105, 110, isto na 5500 obrtaja. Tako da moguće da možda čak i ova ergonomija je dobra. Vetar osjećam prilično i sa strane, ovi rukohvati dobro štite od vetra. Noge, ako stavim unutra, ne osjećam ništa. Ako stavim ovako, osjećam da mi hladi kolena, što mi se sviđa. Da vidimo kako je kad staviš noge ovdje. Još to dobro hladi. Nije baš pozicija koju bi se vozio često, dugo, ali hladi lijepo. To mi se sviđa. I sad ćemo da probamo, ali mislim da je teško uoči se podigne vizir. Da vidimo koliko je bolja zaštita od vetra ako se podigne vizir. Uspio sam. Sad ćemo da vidimo. Znači negdje u sami vrh kacige mi ide sad vetar. Što je bolje dosta nego kad je spušten. Tako da ima neku zaštitu od vetra, ali nije sad recimo da je nešto fantastično. Danas imam dosta bočnog vetra, pa ima malo i ovaj wobbling. Tako da možda i to malo situation. Ali evo, vrate, motor na vrh gasa ide 120. Znači na vrh gas 6000 obrtaja, on ima još toliko. Ovaj motor potencijalno ide dosta brzo. Ako se odvrne, samo ću kratko testiram malo da odvrnem gas, da vidim koliko ima snage od sad, recimo kad daš pun gas. Na kratko. Dobro, nije ništa nešto što recimo kao na T-Max, kad stisneš odvrneš gas da imaš, da osjetiš ta neki punch, ali ono što mi se sviđa prilično je stabilan, iskreno, i to mi je sve top. Utisci za sad sa autoputa, zaštita od vetra solidna, snage više nego dovoljno. Pri toj brzini nema neki sad ono punch da te nešto nosi, da te baš povuče. Ima dovoljno snage, mislim da nosi jedno i dvoje da putuješ. Mislim da prevezeš, ne verujem da je motor udoban za putovanje. Sad, pošto je toplo, spustio sam vizir, a već osjeća Bogom malo vazduh, tako da to mi se sviđa. Kad ideš ovako sporije, odvrneš gas, osjetiš to da te povuče, a na primjer na 130 nema tu snagu, ali i dalje linearno ubrzava i mislim da možda ide ovaj motor sigurno 180-190, što je jako dobro. Ogibljenje za sad isto, sve 5. Znači evo, preko ovih rupa, kombinacija, šta znam, prednjeve viljuške i zadnjih duplih amortizera je sve 5. I najviše mi sviđa što je, brate, baš je lagan da se igraš. Evo, ovdje ćemo, probamo se provučemo. Uspjeli smo kroz ovo licni prostor se provučemo. Ja, žao mi je što ne mogu da ga stiskam. Zato što mislim da ovo od 30 do 120 može baš da se zezaš. Evo ovdje neka krivinica. Stabilan, brate, i u krivini. Sve 5, evo i ovdje rupe i sve. Op, evo sad smo pogodili, ne znam ili ovo bio ležeći ili rupali, ali sve je motor izneo bez problema. Evo preko ležećih, možeš i da ustaneš, da vidim kakav je ovo ustajanje. Pa dobro, možeš da ustaneš, nije baš sad enduro, ali možeš da stojiš, samo malo neprirodno je, previše si naprijed. Možda nave pozadi fuzaster, ali nisu ni oni najbolji, ali evo onda možeš nogu da potkočiš pozadi i onda to deluje okej. Evo ti koliko je ovaj motor flikabilan. 50 kubika da vozim. Samo što imam snage koliko hoćeš. I došao sam u neku slepu ulicu. Iskreno, ništa jače, više ti od ovoga ne treba. I mislim da ću na kraju da dođem gdje sam teo da testiram off-road capabilities. I poslije na kraju bi volio ga provoza malo. Provozač se davala, iskreno. Zato što mislim da je baš stabilan i zanimljiv. Tako da, to ćemo da probamo.
Sad razmišljam o sedištu i nije mi toliko strašno. Ok, ako sad stojiš u čavren jedna pozicija, na svaki motor ti utrne guzica. A i ova je ok. Ali preko šljunka ove gume su super, zato što ne osjećaju ove kamenčići. I to mi se isto sviđa. Ali nešto kao da zakačim ili nešto kao da imam neki zvuk pozadi da čujem žr, žr. Ali se čuje kajiš ili šta, ne znam. Evo ove rupe, brat. Sviđa mi se što mi baš uliva poverenje kad god prolazim preko ovih rupa. I evo ovdje čak i ležeći sam malo preskočio. Tap, 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 tap. Ogibljenje, sve čista petica. Žmigavce bi mogao da ugasim. Možda se ne bi žive kao lutalica. Op. Možda kada šta su i ležeći ovoliki. Ali dobro preko ležećih. Evo prođeš sa 30 lagano s mojim motorom, kad pređem 30 preko ležećeg, bude vesel. Ali ova pozicija mi sviđa kad hoćeš da se hladiš. Koliko ima 30 stepeni danas, pa dobro. Meni je prijatno zato što nisam u full gear, ali iz razloga što sam znao da ovo neću da vozim danas brzo, zato što je u fazi razrade. Evo ovdje kočnice, prednja neće proklizat, četvoroklepni bajbre, kočivni aparat, dobro. Op, 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 op. Mislim da ovdje treba desno da idem. Kuku, kako je dobar za ove rupe, ne osjeća ništa. Znači samo pa bam, baš lijepo reaguje. Iskreno, sviđa mi se. To je to, stigli smo, sad znamo kude smo, bajo. Kude smo došli. Pa ljudi, nakon 15 minuta gubljenja stigli smo u Kumodraž gdje smo htjeli da samo izađemo malo van asfalta, zato što je 190, čekaj da testiramo. Odlično, ali ja bez preko šljunka. Da testiramo malo kakav je kad se izvede van asfalta. Evo vidiš, tu sam vozio maltene u Yamahu VZ, ali eto da vidimo kako je ići ovdje sa Aprilijom i sa ovim gumama. Pošto dosta se dišu uspravno. Veliki ground clearance. Dobro, iskreno, not bad. Not bad, sviđa mi se. Nisam do sada osjetio nijednom da mi je točak udario nešto. Gume su solidne. Biraš malo više gdje ima zemlje. Vešanje radi ok, tu su kozice. Prelepo. Iskreno, vozio sam i Dušanov voz XADV. Mislim da je Aprilia čak i bolje, zato što je lakša. XADV je težak, ima dosta snage, ovo možeš lepše da iskontrolišiš. Tako da, to mi se sviđa. Evo ovdje neka veća rupa, lagano. Tako da tek pokošeno, trava dobra. Da li malo probamo? Op, op. Nismo zakačili. I ovdje nismo zakačili. Top, iskreno. Znači, ground clearance radi posao. Ok, nije sad vešanje kao na nekim enduro motorima, ali skroz ovo solidno podržava priču. Iskreno. Evo ti ovdje, ovdje. I preko rupa i preko svega. Sve 5 baju. Op, 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 op. Op, op, op. Sve 5, iskreno. Nisam znao da možeš da se voziš i ovako
van puta, ok, ne, nije sad vešanje na imekše i sve to, ali sviđa mi se, imaš kontrolu i možeš se voziš, ono, ok, ništa sad wow brzo, ali skroz ok, idemo dole, znam da dole mogu da izađem ka Jerkoviću, možeš da ugasiš ABS ako hoćeš da se baš zezaš, ali ne bih da se zezam sa motorom koji je još u fazi razrade. Mislim, znaš te fora da nije, da je razrađen. Ima on snage i da ga odvrneš ti. Ešte ptičice. I da ga odvrneš solidno, vrat. I ove gume, iskreno, odlične. Znači nije mi nijednom skliznulo negdje ništa. Op, 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 op. Opa! Boga mi Aprilija radi posao. Ćao. Dečice. Radi posao i van asfalta. Idemo da testiramo Apriliju pavali po krivinama. Može? Vidimo kako se vozi po krivinama. Happy Nation. Da li da stavi naočare, može? Iskreno odlično. Dobro, ne vozim sad pun gas, ne smijem, ali sviđa mi se. Daje ti samopouzdanje. I vrate, ideš ti solidno brzo. Sve do 5-6 hiljada obrtaja. Lagano. Ode patika. Stigli smo trejsere i monstere. Iskreno kida Aprilija zaval. Odlično. Odlično se vozi po krivinama. Ne nogama rakice, nogama lagano. Može na stopalo. Koliko se dobri vozi po krivinama. I to nisu sport gome. Znači, fantazija. Odlična. Ništa, sad ćemo se parkiramo, pojedemo kukuruz i idemo posle finalne utiske da saberemo. Baš smo se lepo provozali iskreno sa ovom Aprilijom i ne znam, utisci su mi za sad prilično pozitivni. Znači, bukvalno ima ono par sitnica što mi se ne sviđaju, sve ostalo je top. Ajde da krenemo od onoga šta mi se sviđa. Sviđa mi se agilnost, sviđa mi se što ti odgovara
konstituciji, bukvalno pravi skuter, da kažem, za odrasle ljude. Znači, ko hoće skuter, da vozi i dalje skuter, da nije 3/3, široki i to, a da se vozi lagano i provlači po gradu i da ga koristi u svim uslovima, odličan skuter. Znači, koči odlično, ide više nego dobro, lepo izgleda, lepo svetli, lepo koči, ima tehnologije, sve što treba, tako da stvarno sve top. Ima solidnu zaštitu od vetra, ali meni je ovo više nego dovoljno, brate, i sviđa mi se ovaj vetrobran i sve, tako da sve top. Par sitnica koje mi se ne sviđaju, vibracije u mestu i sedište, što bi moglo bude dosta je sportski orijentisano, ali moglo bi bude udobnije, recimo da su ga zasekli ovde, pa da ti taj ceo sedalni deo da nije ovako da se spušta, ali inače sve ostalo top, ali dobro, to za sedište to može da se preradi, inače za suvozača mislim da je još udobnije, za vozača bi moglo bude bolje, tako da to su neke sitnice, sve ostalo mi, brate, deluje prilično dobro, kao što ste videli, vozili smo se super i po gradu i van grada i off-road, mislim mali off-road, čisto da ga testiramo, ali eto, može da se spusti i van asfalta zato što ima visok ground clearance, 110 mm. Tako da, stvarno, pohvala za Apriliju, baš dobar skuter napravili. No, daj da ga mi ocenimo po onim našim parametrima, što ocenjujemo sve motore, da vidimo gde on tu sedi. Evo ga. Koliko je motor lak za vožnju, različitim uslovima, grad, krivine, autoput. Iskreno prelak je za vožnju. Znači, tu je čista petica, nema nigde da mi nešto smeta, osim eto, možda, mislim, meni to ne smeta, ali nekom bi možda značila veća, bolja zaštita od vetra, da ima neki veći vetrobran, ali meni je više nego dovoljno, znači zaštićena su mi kolena, ruke, ovde kad podignem vizir na autoput ide mi vetar preko, tako da sve 5, ja sam 181 visok. Udobnost uključuje sedište, položaj sedenja, zaštitu od vetra, vibracije. Ovdje bih rekao 4 zbog sedišta i zbog tih vibracija u mestu. Sve ostalo je super, znači kad se malo voziš, kad kreneš, brate, nekako mene zanimljivo su ga napravili, znači izgleda kao adventure, a opet više sportski nego što je adventure, a dolazi novi mita s gumama i ove gume su iskreno baš dobre, znači ne mogu da verujem, baš sam ga lepo vozio, par puta sam, ja mislim, ovaj zadnji visoki ground clearance, ali zadnji štender ti je dosta niži i onda možeš lagano da ga ogrebeš, tako da sam ga par puta zakačio, malo video sam da to nije, ne moraš ništa mnogo da ga obaraš. Tako da udobno 4. Zabava u vožnji, imali smo nažalost test model sa 80 km, nisam mogao da ga nešto sad stiskam, ali mislim da je tu isto 4 od 5, ovako fabrički, možda kad bi prešao 1000 km, pa kad bi ga zavrtao po gasu, bio bi tek zabavan. I recimo da je moj, šta bi mu ja radio odmah, auspuh, odmah bi našao neki malosi varijator ili nešto što znam da prave za pijače, 400 agregate, tako da mislim da bi onda tek bio 5 od 5. Tako nek bude zabava u vožnji 4. Performansi motor, kako ide, kako koči, kako ubrzava. Ide po mojom mišljenju više nego dovoljno, na vrh gasa, bukvalno sa 10% odvrtanja gasa ti, brate, stižeš do 100 lagano, kad odvrneš pun gas ti si za bukvalno 2 sekunde na 50. Po mojom mišljenju mislim da je odličan, koči super, zadnja ubija kako koči, prednja isto dobro koči, rekao bi da je tu 5. Cijena, kvalitet, da li motor nudi ono što košta, da li ima bolju, lošiju opremu u odnosu na konkurenciju. Sad, cena je 7290 i sad, ok, ja znam da neki kineski konkurenti nude 6 USB portova i ne znam ni sam šta, ali moje iskreno mišljenje, ja to nikad ne bi uzeo pored Piaggio i pored Aprilije koja izgleda ovako. Tako da, to je moje mišljenje. Ne treba mi 16 USB portova da vozim 16 glovo aparata i da rasturam dostavu i ok, možda ima više mjesta na druge skutere ispod. Testirao sam kratko onu noć kad sam se vozio s drugarom X-Max, na primjer X-Max je udobniji i to, ali na primjer konstitucije i pozicije sedenja za mene više mi sviđa ovaj motor. Tako da cena, kvalitet bi rekao da je čista 5, 7210, mislim on je u konkurenciji tu sa X-Maxom, jako konkurentan, on ja mislim da ide oko od 7 do 8 hiljada, zavisi od opreme, ok, X-Max ima mnogo više opreme i mislim da malo bolje radi ta tehnologija, ekran, podržavanje vizira, elektronski, sve to je Yamaha tu top notch. Zontes recimo je 6300, 400, ovaj 7200, tako da mislim sve zavisi, sad tu dolazi izgled i sve, ja bi pre kupio moje neko mišljenje, možda sam subjektivan, možda mnogo volim Apriliju, možda mi je to bio prvi motor, tako da ja mislim da je tu cena kvalitet čista 5. Praktično, da li je pogodan na svakodnevno vožnje putovanja, da li ima dovoljno prostora za stvari.
Mislim da je idealno za svakodnevnu vožnju, za neke kratke vožnje do 100-150 km, sve dalje možda bi trebalo se preradi sedište, stavi zadnji kofer, ispod, kao što ste vidjeli, nema toliko mesta, možda staviš jednu kacigu, ali uvek možeš da staviš kofer i to. Tako da, za praktičnost bih rekao 4 od 5. I izrada i završna obrada, mislim da je sve jako kvalitetno, dugmići, LED svetla, keyless sistem, ručke, brate, ove kao da sam seo na RS667, bukvalno taj imam neki osjećaj kad se vozim s njim, tako da sve top, možda jedna mala sitnica koja ne znam što je to tako, ali ovi amortizeri pozadi, to jest opruge mi deluju nešto premekano, brate, i nije mi jasno kako dobro drže, a ovako su meke, tako da to mi je zanimljivo, možda što su gasni, što gotovo, baš, možda bi to, ne znam, mi nju ako bi imala potrebe, to bi morao se konsultujem sa Ircem, da li to treba se menja, ali to su neke sitnice, mislim sad po mojom mišljenju nije sada nešto mi je smetalo, na primjer, video sam, seo sam se vozim, neverovatno, vidjeli ste i po gradu i off i to sve, tako da rekao bi da je to isto cena petice. Uglavnom, odličan skuter, ja idem još malo se vozim, da uživam, prelijep je dan. Vama želim da se zahvalim ako ste gledali ovu recenziju do kraja, pišite mi vaše mišljenje u komentaru ispod šta mislite o ovom motoru, a naravno i za kraj da se zahvalim ekipi iz PGS-a koja je zvanični distributer Aprilije, Vespe, Piaggio, Moto Guzija za Srbiju, što mi je posudila ovaj motor test, bukvalno, ja mislim, možda prvi, ako izbacim klip na vreme, bit će ovo prva recenzija kod nas i možda i u našem regionu, nemam pojma. Uglavnom, još jednu, eto, zanimljivu možda stvar da vam kažem, ja sad nemam para, ali idealan scenario moj, kako ja vidim sebe, je da za godinu dana imam ovakav jedan skuter i neki, ili će bude XSR ili možda neki sportak u garaži kad hoću da se vozim, da se gasiram, što se kaže, a ovo bi vozio svaki dan. Preradio bi mu sedište, stavio malo se, ja i s ovim više nego dovoljno. Tako da, hvala što ste gledali klip, vidimo se u nekom narednom klipu ili vidimo se po gradu u vožnji. Ćao! Hvala puno što ste ogledali klip do kraja. Ne zaboravite da ostavite like i komentar ako vam se dopao. Ogromno hvala članovima kanala koji pomažu da Moto Dnevnik raste. Vidimo se u narednoj vožnji.